वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सांग मैंने ध्यान से वीडियो को पार करेंगे नहीं, आराम से देखते हेल्ले कि जानीपारे। आज वीडियो ये कली जे मुझे कि परिस्थिति पड़ी असुविधार पड़ली। जो माने भी यूट्यूब रे माने कि यूट्यूब रे सर्च करके यूज अलाउड रियूज अलाउड सॉन्ग गुड़ा जो कलेक्शन करके एडिट फेडिट करके यूट्यूब रे पकाउच सेटा भूल करुच। यूट्यूब आगु माने देखो आगु रियूज कंटेंट एवं दे दूची, तो रियूज कंटेंट एवं दे दूची। ध्यान सक वीडियो देखिए ताहले जे जानीपारे, ना जिते मोनिटाइज करेंगे ना से बहुत असुविधा पड़े। निज कथा नहीं कहूँ मुझे यूट्यूब रे सॉन्ग ओल्ड सॉन्ग की न्यू सॉन्ग की जहाँ भी ये करी तार थ्री डॉट जाकि मुझे फिल्टर करके क्रिएटिव कमांड रे मुझे अप्लाई करके रियूज अलाउड सॉन्ग का डाउनलोड करके सरा निजे मु चैनल रे अपलोड करी। तारपर जिते बड़े मोर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वाच टाइम पूरा हो गला। तारपर मुझे जो मोनिटाइज पे अप्लाई कली से मोनिटाइज है ना, से आसीगला रियूज कंटेंट। ताले वीडियोटी यही भाया देख, ताले मु पूरा डिटेल रू बुझेदेवी, मु प्रूफ भी देखेबी, मोबाइल स्क्रीन रे पूरा देखेबी देवी। और वीडियोटी स्किप करेंगे नहीं, पूरा देखिए ना भाई पर बहुत पछते हे। जमी जिते बड़े मोनिटाइज कला बेल के आसब नहीं, लास्ट वीडियो भी डिलीट करते पड़ो, बहुत किसी करते से मुंड भी काम देव ना है। वीडियो पूरा देखिए हेल्ले कि जानीपारे। देख सांगने पूरा प्रूफ सहित देखई दूची है। मुझे असुविधार पड़ी यूट्यूब को क्लिक कर ले, यूट्यूब ऑन है। तापर एमती केबे भी भूल करेंगे नहीं। यूट्यूब रे देख आम मन कर सर्च कलु ये ठीक अच्छे। आम ये सर्च करवा जे ओल्ड मतलब जहाँ भी सर्च करवा तुम ओल्ड ओडिया सॉन्ग, ओल्ड ओडिया सॉन्ग सर्च कलु आम। देख पारे जिते गीत था सब पलि आसला, ठीक अच्छे पलि आसला। ओल्ड ओडिया सॉन्ग माने पुराना गीत गुड़ाक आम सर्च कलु, मन को सर्च कलु। तारपर कौन करछु ना देख पारे थ्री डॉट साइट रे अच्छी यूट्यूब साइट रे थ्री डॉट क्लिक कलु। सर्च फिल्टर जो लिखाई सर्च फिल्टर से आम सर्च कलु। तारपर तले लिखाई देखिपारे क्रिएटिव कॉमन्स से आम सर्च ये कलु क्लिक कलु। तारपर आम कि करछु ना अप्लाई कर दउछु, अप्लाई कर दउछु। अप्लाई कर दउछु। तारपर कि होचे ना आम गोटे वीडियो को गुड़िया को क्लिक कर दउछु है। आम माने को संग जो क्लिक कर दउछु, तापर तार डिस्क्रिप्शन रे आम चेक कर दउछु। जोटी मोर लिखाई से चेक कर दउछु जे लाइसेंस जोटी लिखाई देखो ब्लू कलर लिखाई क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लाइसेंस रियूज अलाउड। तार मैंने कि कौच एगा रियूज अलाउड कर बोली कौच। आम ए सॉन्ग को डाउनलोड कर दउचे। तापर आम कि करछे ए सॉन्ग गुड़ा रियूज अलाउड माने आउ जणे भी आउ यूज कर पाबो बोली कहउची लाइसेंस रे जोटी। तो आम ए सॉन्ग गुड़ा डाउनलोड मार दउचे। तापर कि या डाउनलोड मारी दे कि या एडिट फेडिट करिकी आम पुणी थे कि यूट्यूब रे पकई दउचे, यूट्यूब रे पकई दउचे। तारपर जिते बड़े मोनिटाइज कला बड़को कि आसुची मोनिटाइज हो पार ना रियूज अलाउड कंटेंट लिखि दूची बुझल। दयाकोरी एमती करंतु नाई, खाली लिखि दूची ऊपर रियूज अलाउड बोल के जिते बड़े मोनिटाइज करबे ना सेते बड़े बहुत असुविधा पड़े। दयाकोरी ये भिडियो करंतु ना, निजर टैलेंट देखा तो ये करंतु ठीक अच्छे। देखिपे सांग मैंने मोर चैनल रियूज कंटेंट लगी जाऊँ मोनिटाइज देखले तो सांग मैंने पूरा प्रूफ सहित देखईदेली। माने कि कहारी यूट्यूब रू कलेक्शन करी कारी सॉन्ग की वीडियो की किसी भी कलेक्शन करके एडिट फेडिट करके यूट्यूब रे जमारू पकातु ना, निज चैनल निजरी पकातु ना। देखिपारे तो पूरा प्रूफ सहित मुझे देखईदेली मोर चैनल आउ मोनिटाइज हो पारना ये ना। मुझे पूरा सब वीडियो डिलीट मारली। तारपर जे कि आउ थोड़ा वाच टाइम कम गला, सब्सक्राइब अवश्य रहीगला
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେ ଥିଲା ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦୟାକରି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାହାର ଭିଡ଼ିଓ କି କାହାର ସଙ୍ଗ୍ ଆଣିକି ଅପଲୋଡ଼ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବେ ଯେ ଏଇ ରିୟୁଜ୍ ଆଲାଉଡ଼ ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ା କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବ କହିବ ଯେ ଡିଲିଟ୍ କର ନଚେତ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କର। ତାପରେ ଅଲଗାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ନିଜେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପକାଇଥିବ, ତାପରେ ଯେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେ ବି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଥିବ ସବୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ରିୟୁଜ୍ ଆଲାଉଡ଼ ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ା କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କେମିତି ଲାଗେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ମେହନତ କରିଥିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ୟାକୁ କି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ହେଇପାରିଲାନି ମୋର ମନିଟାଇଜ୍। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ନିଜ ଜୀବନଟା, ସେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଗେଇକି ଯାଇଥିବ, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼େଇଥିବ, ଇଏ କରୁଥିବ, ତାପରେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବନି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କି ମଣିଷ ଦେହରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଅ। କାରିଠୁ କପି କର ନାହିଁ, କାରି ସଙ୍ଗ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ରଖିବ ହେଲା। ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଅ, ନିଜର ଟିକଟକ୍ କି ଯାହା ନିଜେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନିଜ ପାଖରେ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ଛାଡ଼, କି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ କି ଯାହା ବି ବନାଅ, ତ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଅ। ନିଜର ଭଏସ୍ ଥିବ, ନିଜର ଫେସ୍ ଥିବ, ହେଲେ ଯାଇକି ହେବ। କାରିର ସଙ୍ଗଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇଏ କରିଦେବା, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ପକାଇଦେବା, କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ, ମାନୁଛି କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ରିୟୁଜ୍ ଆଲାଉଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କହିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ କି କରେ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରିବ, କାହାଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିଏ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତୁମର ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଭାଇମାନେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଅ। କାରିର ଭିଡ଼ିଓ କି ଫଟୋ କି କିଛି ବି କପି କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଲିଟ୍ ମାରୁଛି। ଦୟାକରି ଏମିତି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଥିଲା ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ 1240 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେତେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରୁଛି। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ। କାରି ଗୀତ ସଙ୍ଗ୍ ମୁଁ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଣିକି ଇଏ କରିଥିଲି, ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାରିକି ଦେଖିପାରିଥାଏ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ଗୋଟେ ମାରୁଛି। ମୋର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଦ୍ଧା 2329 ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ନିଜେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ମାର, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ, କାରି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେଉଁଠୁ କାରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆଣିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିକି ସଙ୍ଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ମାରୁଛି। ଆଉ ଯାଇକି ପୁଣି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ବି କାରି ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।